अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी टीचर कुलसुम मलिक और मेरे साथ हैं किरत, मुईज और बिलाल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक दिलचस्प तजुर्बा लेकर आई हूं। आज के प्रैक्टिकल में हम प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। मिस, अभी हम जानवरों के बारे में ही बात कर रहे थे। बिलाल कह रहे थे कि मेंढक भी एक जानवर है, लेकिन हम इसे एम्फीबियन क्यों कहते हैं? बिलाल, मेंढक है तो जानवर, लेकिन उसका शुमार क्लास एम्फीबिया में होता है, यानी ऐसे जानदार जो खुश्की और पानी दोनों में रहते हैं। लेकिन मिस, हमने जानदारों को क्लासेस या किंगडम्स में क्यों तकसीम कर दिया है? स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे इर्द गिर्द बेशुमार जानदार रहते हैं, जिनमें से कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े, कुछ की खुसूसियात मुश्तरक होती हैं और कुछ की एक दूसरे से मुख्तलिफ। साइंसदानों ने उन्हें इसलिए क्लासिफाई किया है ताकि उन्हें आइडेंटिफाई और स्टडी करने में आसानी हो जाए। मिस, ये तो बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि हम लोग अपने अलमारी में कपड़े रखते हैं, शर्ट अलग, पैंट अलग, जूते मोजे अलग, ताकि ढूंढने में आसानी हो। मिस, मैं तो अपने कपड़ों को कलर में क्लासिफाई किया हुआ है। मिस, मेरी अम्मी भी मुख्तलिफ प्लेट्स अलग अलग दराजों में रखती हैं और इसी तरह छुरी और कांटे भी अलग अलग दराजों में होते हैं। तो मिस, इसका मतलब ये भी क्लासिफिकेशन ही हुई ना? जी बिल्कुल किरत, सिर्फ साइंसदान ही नहीं, हम सब ही अपनी चीजों को अपनी सहूलत के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं। आज के प्रैक्टिकल में भी हम टैक्सोनॉमिक खुसूसियात की बुनियाद पर मुख्तलिफ जानवरों और पौधों के ताज़ा और महफूज किए गए स्पेसिमेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। टीचर, ये टैक्सोनॉमी क्या होती है? टैक्सोनॉमी बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें बायोलॉजिस्ट्स और साइंटिस्ट मुश्तरका खुसूसियात की बुनियाद पर जानदारों की ग्रोहबंदी यानी क्लासिफिकेशन करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आज हम दो बुनियादी किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे, किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम प्लांटी। किंगडम एनिमेलिया को मजीद दो ग्रुपों में तकसीम किया जाता है, यानी कि इनवर्टेब्रेट्स बगैर रीढ़ की हड्डी वाले और वर्टेब्रेट्स रीढ़ की हड्डी वाले। आए किंगडम्स और क्लासेस से मुतालिक थ्योरी का जायजा लेते हैं। किंगडम एनिमेलिया को दो क्लासों में तकसीम किया जाता है, इनवर्टिब्रेट्स यानी बगैर रीढ़ की हड्डी वाले जानवर और वर्टिब्रेट्स यानी रीढ़ की हड्डी वाले जानवर। वर्टिब्रेट को मजीद 5 क्लासों में तकसीम किया गया है। इनमें पाइसिस, एम्फीबिया, एव्स, रेप्टिलिया और ममालिया शामिल हैं। क्लास पाइसिस मछलियों को रिप्रेजेंट करती है। मछलियाँ कोल्ड ब्लडेड होती हैं, यानी अपने जिस्म के दर्जा हरारत को बरकरार नहीं रख सकती। मछलियों के 3 बड़े ग्रुप होते हैं। ए, जॉलेस मछलियाँ। जॉलेस मछलियों के जबड़े नहीं होते, इनके जिस्म लंबे और ईल की तरह होते हैं। इनके फिन्स नहीं होते, इनका ढांचा कार्टिलेज से बना होता है। इनमें स्विम ब्लेडर नहीं होता, मिसाल के तौर पर लैम्प्रेस और हैगफिश। बी, कार्टिलेजिनस मछलियाँ। इनका ढांचा कार्टिलेज से बना होता है और मुंह बलाई और निचले जबड़ों के साथ होता है। ये वेंट्रल की जानिब होता है। इनमें स्विम ब्लेडर नहीं होता, इनके गलफड़े पर ओप्रिकलम नहीं होता और इनकी जिल्द सख्त होती है, मसलन शार्क्स, रेज और स्केट्स। सी, हड्डीदार मछलियाँ। इनका ढांचा हड्डियों से बना होता है और स्विम ब्लेडर भी मौजूद होता है। इनके गलफड़ों पर ओप्रिकुलम होता है। इनकी जिल्द पर अमूमी तौर पर स्केल्स की तह होती है। कुछ मछलियों पर स्केल्स की तह नहीं होती, जैसे कि ट्रॉट और पर्च। क्लास एम्फीबिया। इनमें वो जानवर शामिल हैं जो दोनों जगहों यानी कि खुश्की और पानी में पाए जाते हैं। ये भी कोल्ड ब्लडेड हैं। इनकी जिल्द में ग्लैंड्स होते हैं और इस पर स्केल्स नहीं होते। इनके ढांचे हड्डियों पर मुश्तमिल होते हैं। इस क्लास के बड़े जानवरों में फेफड़े होते हैं। नमो के मराइल के दौरान इनके पास गलफड़े होते हैं। चंद में गलफड़े सारी उम्र के लिए रहते हैं। ये फेफड़ों, गलफड़ों और जिल्द के जरिए सांस लेते हैं। ये मेटामॉर्फोसिस का मुजाहरा करते हैं। लार्वा के मराइल पानी में तय होते हैं, जबकि बड़े होने के बाद के मराइल अमूमन खुश्की पर तय होते हैं। इन जानवरों के पास टांगों के 2 जोड़े होते हैं, मसलन मेंढक, टॉड, स्लेमेंडर और न्यूट। क्लास रेप्टिलिया। ज़्यादातर रेप्टाइल्स खुश्की पर रहते हैं, लेकिन इनमें से कुछ पानी में भी पाए जाते हैं। ये फेफड़ों के जरिए सांस लेते हैं। इनकी जिल्द स्केल्स, खोल और हड्डियों की प्लेटों की वजह से सख्त होती है। इनका ढांचा हड्डियों पर मुश्तमिल होता है। इनमें टांगों के 2 जोड़े होते हैं। रेंगने, चढ़ने और तैरने के लिए इनकी उंगलियों की तादाद कम ज़्यादा होती है। ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ये सख्त शैल वाले अंडे देते हैं, मसलन चुपकली, सांप, केचुआ, मगरमच्छ हैं। क्लास एव्स परिंदों को रिप्रेजेंट करती है। इनका ढांचा हड्डियों से बना होता है और जिस्म फैदर से ढका होता है। इनके फोरलिम्स परों यानी विंग्स की शक्ल में तश्कील पा जाते हैं। तमाम परिंदों की नोकीली चोंचें होती हैं और ये अंडे देते हैं। इनकी हड्डियां खोखली होती हैं और इनके पास एयर सैक्स मौजूद होते हैं जो सांस लेने में इनके फेफड़ों की मदद करते हैं, मसलन कौवा, चिड़िया, कबूतर, तोता। क्लास ममालिया। इनका ढांचा हड्डियों पर मुश्तमिल होता है और जिस्म बालों से ढका होता है। इनकी जिल्द में सिबेशियस ग्लैंड
سین گلینڈ، سویٹ گلینڈ اور ممارے گلینڈ ہوتے ہیں۔ تمام میملز کے کان باہر ہوتے ہیں اور یہ آنکھ کی جھلی کو حرکت دینے کے قابل ہوتے ہیں۔ ان میں دودھ پلانے والے غدود ہوتے ہیں جن سے دودھ رستا ہے جو بچوں کے لیے غذا کے کام آتا ہے، مثلاً بلی، گائے، بکرا، چوہا، انسان۔ کنگڈم پلانٹائے۔ اگلی کنگڈم پلانٹائے ہے۔ اسے دو بنیادی گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 نان ویسکولر پودے، ان میں ویسکولر بنڈل نہیں ہوتے، مثلاً موزس۔ ویسکولر پودے، ان میں ویسکولر بنڈلز ہوتے ہیں جن میں زائلم اور فلوئم شامل ہیں۔ ان کو مزید دو گروپوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ بغیر بیج کے پودے، ان میں ویسکولر بنڈلز ہوتے ہیں لیکن یہ اپنی لائف سائیکل کے دوران بیج پیدا نہیں کرتے۔ پیٹرس اور اینڈیٹم بغیر بیج کے ویسکولر پودوں کی عام مثالیں ہیں۔ بیج والے پودے یہ اپنی لائف سائیکل کے دوران بیج پیدا کرتے ہیں۔ کچھ بیج والے پودے پھول نہیں بناتے اور ان کے بیج کھلے ہوتے ہیں اور ان پر پھل نہیں ہوتے۔ ایسے بیج والے پودوں کو نان فلاورنگ پودے یا جمنوسپرم کہا جاتا ہے، مثلاً سائکس، پائنس وغیرہ۔ بیج والے دیگر پودے پھول بناتے ہیں اور ان کے بیج پھلوں سے ڈھکے ہوتے ہیں۔ ایسے پودوں کو فلاورنگ پودے یا اینجیوسپرم کہا جاتا ہے، مثلاً گلاب، آم، گندم، براسیکا وغیرہ۔ جی اسٹوڈنٹس، آپ نے اچھی طرح تھیوری دیکھ لی ہے تو آئیے اب اپنا پریکٹیکل شروع کرتے ہیں اور پریکٹیکل میں استعمال ہونے والے مٹیریلز کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس ہیں جانوروں اور پودوں کے محفوظ کردہ اور تازہ اسپیسیمنز اور ایک ہینڈ لینس۔ اب آپ لوگ ہینڈ لینس کی مدد سے ان تمام اسپیسیمنز کا مشاہدہ کریں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ان تمام اسپیسیمنز کو بہت احتیاط سے پکڑنا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں نمونہ اے۔ اس نمونے میں ہم گلپھڑوں اور چھلکوں کی موجودگی کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اس کا جسم سر، دھڑ اور دم پر تقسیم ہے۔ یہ رو مچھلی ہے، اس کا تعلق کلاس پائسس سے ہے۔ مس اب میں نمونہ بھی دیکھوں؟ جی آئیے کرت۔ مس مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک مینڈک ہے اور اس کا تعلق کلاس ایمفیبیا سے ہے۔ اور مس میں نے پڑھا ہے کہ مینڈک کی اسکن نم ہوتی ہے اور اس کا ڈھانچہ ہڈیوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک کرت۔ معیز اب آپ آئیں اور نمونہ سی کا مشاہدہ کریں۔ اوہ مس، یہ تو سانپ ہے۔ میں نے سانپ کو آج تک اتنے قریب سے تو نہیں دیکھا مس۔ مس یہ سانپ کلاس ریپٹیلیا سے تعلق رکھتا ہے اور مس میں نے پڑھا ہے کہ اس کی ٹانگیں نہیں ہوتی، اس کی اسکن بھی ڈرائی ہوتی ہے مس، اور اس کی اسکن پہ اسکیلز ہوتے ہیں۔ مس میں نے پڑھا تھا کہ تمام ریپٹائلز کی زبان انسانوں کی طرح منہ کے نچلے حصے سے جڑی ہوتی ہیں، لیکن مگرمچھ کی زبان بالائی حصے سے جڑی ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک کرت۔ مس نمونہ ڈی دیکھنے کی میری باری ہے۔ جی معیز اب آپ اپنی جگہ پر جائیے اور بلال آپ آ کر نمونہ ڈی کا مشاہدہ کریں۔ مس یہ ایک طوطا ہے اور یہ کلاس 8 سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کی ایک چونچ اور 2 ونگ موجود ہیں اور اس کی 2 ٹانگیں بھی ہیں۔ بالکل ٹھیک بلال۔ اب ہم آخری 2 نمونوں کا مشاہدہ کریں گے۔ نمونہ ای براسیکا کا پودا ہے اور نمونہ ایف گلاب کا پودا ہے۔ ان دونوں کا تعلق ویسکولر گروپ سے ہے۔ ان میں آپ زائلم اور فلوئم کی موجودگی کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ براسیکا کے پودے میں بیج اور پھول ہوتے ہیں اور گلاب کے پودے میں بھی پھول ہوتے ہیں۔ اب آپ سب نے سارے اسپیسیمنز کا اچھی طرح معائنہ کر لیا۔ اب آپ سارے اسٹوڈنٹس اچھی طرح جا کے ہاتھ دھو لیجئے۔ نمونہ اے کا تعلق پائسس سے ہے، بی کا تعلق ایمفیبیا سے ہے، سی کا تعلق ریپٹیلیا کی کلاس سے ہے، ڈی ایوز کی کلاس کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ ای اور ایف کا تعلق ویسکولر پودوں سے ہے۔ چلیں اسٹوڈنٹس، اب جو کچھ ہم نے کیا ہے اسے ذرا دہراتے ہیں۔ آج کے پریکٹیکل میں ہم نے ٹیکسونومک خصوصیات کی بنیاد پر مختلف جانوروں اور پودوں کے تازہ اور محفوظ کیے گئے اسپیسیمن کی نشاندہی کی۔ ہم نے تمام نمونوں کو میز پہ رکھا اور ہینڈ لینس کے ذریعے اس کا مشاہدہ کیا۔ ہم نے پہچانا کہ نمونہ اے رہو مچھلی اور اس کا تعلق پائسس سے ہے، نمونہ بی ایک مینڈک ہے اور اس کا تعلق ایمفیبیا سے ہے، نمونہ سی سانپ ہے اور اس کا تعلق ریپٹیلیا کی کلاس سے ہے،
نمونہ ڈی ایک طوطا ہے اور یہ ایوس کی کلاس کی جانب اشارہ کرتا ہے، جبکہ نمونہ ای براسیکا کا پودا ہے، جبکہ ایف گلاب کا پودا ہے اور دونوں کا تعلق ویسکولر پودوں سے ہے۔ جی اسٹوڈنٹس، جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹا سا سوال، اسپائسز، ایمفیبینز، ریپٹائلز، برڈز اور میملز میں کس طرح کا ڈھانچہ موجود ہوتا ہے؟ مس ہمیں کلاسیفیکیشن سکھانے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اگلی دفعہ ہم کوئی اور دلچسپ ایکسپیریمنٹ کریں گے، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔